Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu maliki amadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi musaffirin asyafa wa asta'inu bi abdiya maqasidun awdiya mahiyya tuqaribul asabil azim mujadi wa tafsudul badabi wa adil mujadi wa taqdiri kabiri surti fa'ikaban al-fiyadam nimuti wa bisabin ra'izun tadila mustajibun sanaiyal jamila wa yadibi ibadi wa firari wa lafi darajatin akhra kalamuna labdul mufidun kasakim wa sumafidun suma'afun kalim wa khaidu kalimatun wa qalu ahmadil madun biya kalam wa jawab jari wa tani wa nidra wa musadin ismidam yusun asal kita fa'al tawa'atat wa yaf'ali wa nunya akbalana fi'liyan jari sebahu mal harfu kal wa fi wa lam filul mudari unya li lam kayasya wa madiyal afali biduna fi binuni filal amru in amru fuhim wal amru ila inna nafraha fihi wa asma sawa hajahat al murab wa mabni wa ismu min murab wa mabni li sabain min al hurufi mudni sabail wa difid majidana wal ma'na'i fi ma ta'fiyuna wa qaniya batin alil fi'li bila ta'asurin wa qafdi qarin usila wa murabul asma'i ma qasalima misabail kharfi ka ardin wa suma wa fil amri mudniya bundiya wa aqatu mudara al iluriya minuni tawkid min basiri wa minuni inasin tayyar wa mafutin wa kullu fil mutaikil bina wal asli fil mamni yusakana amin huzufatin wa zuqatin adam ka aina amsi ahitu wa sakinuka wa rafa nasan ala nirabali sinna filin naulan ahaba wa isma syata wa pada syata bila ajasi fa fido min masiban fa'an masul kasum talikru abdau yasur jimbitas kini wa yurma zikriya nubuna huja'ahu bin damya al-khabi wa wasiban nafil alif ajur biya inna minal asma asin inda kantu insubatan abana wal famu khaisu mimun bana apana an fataka wa hanu wa rasuliha sahil asinu wa fi atin mata yanzuru wa qasuha min ashirin asharu satu dari rabi aida fa ya kaja aw abdi kadatila fil arifil fa'il musanna wa qila ida bi mudmarin mudafan usila iltaqatas nani wasnatani kamnani wabnatani yazriyani wa taqwa jabi'ah al-jarr jata syarra wa rasyufati pada kadolin wa fa bi wa inna biyat man sibi salimatan min amilin amrni jibirin wa bi suruna wa babul kawal anuna qulu a'lamuna illiyuna wa araduna shadawasin wa babu wa mislakinin qajarid al babu wa indakum iyadrin wa nunu majmu'i ma bihi taqat wa qala rabbika sayyinatan wa nunu masuni awan hafiqin ya dapat sama lu pandari wa bika wa alfil bajuri aisyar bil jadi wa kinatna ada uladu walad ismul qatu'il ka'tiatin fihi da'itun kufi wa jurabil fatati malaya sore malam yudab aw yakub bada aradid wa ja'alni wajam min rab arwatari wa tasabu wa qad walidan wa nasbi ma kalam takuni tarmi mazlama sami mutalan minalat naimakan mustafaul murtaki matarima al awalul irabu fihi kutira jami'u huwa waladi katusira bahasani man kusun wa nasbu dawar wa rafuyun wa kada ayatun ujar wa ajabal akhir ma al awa wa ayya wa tabarru alifan di wa jasun wa abinat membataya dilani marafa fihi man wajhi salah sauna tadud nadali an nakira wal ma'rifat nakiratun qabi al mu'atira aw ki an mawqi ama kadukira wa ghairu ma'rifatin kaumadi wa idawami fal waladi faladi wa malizi wa bata'u duri ka atau hasim bi khamir wa itu saling mumala ibadah wa la yali ila khiyaran abada Kalian saling mumala ibadah wa la yali ila khiyaran abada kalian wal kafina akramat wal yawan sani mamala wa kullu budwarin lawal bina yajib wala duma curakalah di manusia lirafi wa nasba jarina sulha karibina fa inana nina mina wa alifan wa wan mudima wa barakatuh wa lama amin domiri rafi ma yastatiru kafal wa bit nastabi istasbur wadultifan al gisal anna wa antawal fudu ila tadari fadun disabin fi khisalin ju'ila iya ya wa tafi'u laysa mushkila wa fi tiyarin la yaji al munfasil idza ta'atat ayaji al mutasil wa syabah syai'il fa ashbah fi qatuha bataka kada kafil dan jiwati sholat akhtalun waratalun fi sholat qadimil amru syafid salio qadimana sita fi sali wa fi tihadi ruzubatin wa safasla wa qatil fi al-ghafi fihi wasla wa qabla ya nasim ma'afil uducim nunu wikayatin wa la syikon itim wa la tadri fasya wa la tadra wa bala ala kiswakut wa hayara ibaqiyati wa qira wa faqamini wa anni ba'du man qasalafa la jumla dini kalau fi qadni wa qadni lahza ajam kajafi al-alam ismuni ayyil musamma mutaqa alamu ka ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa haqqi wa syakamin wa ilatin wa waqiqi asmana tafaqa tawala wa tawala syai'a wa ayatuna mudani fa alifatan wa illa atila diradi wa minum man tulkafat asad zurdiyan kasu'ad wa udat jumlatan wa ma bimasin nugi pada ilmi ghairi wa hindam ma'urifa fasafil alam idul idofa ka abdi samsi wa abi kufafa wa wadu oli pada asyatu ala ka ala ila asyal naswa wa ab mindaka umul yakin aqafi wa kada su'alat min salabi mislu baratil mabarra kada fajari alamul bil fadara ismul isyarah lidali mufradin mudhakkarin asyir bi liwadihi ta'ala al-unsatati wa danitani limusanna murtafiqa fi siwa udaini tani kurti wa bi
Laula asli cai pataka wala matba ala wada batitu Ika kapan namin ang maawalam ingkotan tahamun tani'ah. Fadiuna au nasilla dari makani wa bihi kafasila. Filbudi au bisa mahu anghanna akihunani kanikan ahinna. Al mausulu masulul asma'i lati unsalati wal ida masuni ala tusbiti. Bal mata lihi la uli la lama wa nidu patus kata lama lama. Manunu min daini watan isyudita ay ganata idong bila kakusida. Yamul ladzi wal ladzina mutlaqa wa badun bil rafa'an taqa. Yamul ladzi wal ladzina mutlaqa wa badun bil rafa'an taqa. Illati wala illati qad jumi'a wala ikal ladzina nazana Wa qa'a. man ma wa atu sayma dukir wa kadatu inda tu insyuir. Wa qarati ada isyatu wa pari adati lipu pari adati tisyawatu. Kami semua ada mas difahami aman di dalam tuh fil kalam. Abdullah yalzamu ba'dahu sila ala damir laikin mustamila. Jumlatun aw shibal ladzi wusil bi kaman indil ladzi bihu kufi. Wa sifatun sarihatu silatu al wa kan wa bi marabin afalikol. Ayo kapa wa riba pratu wa syadu wa rabina benasa. Ba'dun arba mutaqafilah fa'ayan ayatafi. Yastaqallu sida ila tatafala tunazilna aba wa yutadal. Insalu hal bagi diwasin hukmi liwat hadu indam tadi dan Di menjadi. aidi mutasilin ini tasabi fil wasin kama narju yahab. Kata bahas basyu bidara atau ketebar ibn Qadar. Pada lagi sudah imam mausulat kamu rabila di maratu fawaba. Al ma'ruf bil ta'rif al arfu ta'rifun ilmu faqat kana matan arfa fil nama. Faqad zadu laziman kallati wal anna wal ladzina thumma lati. Wali tirarin ka banatil abari kada wabtita nasu ya kasusari. Wa ba'du alai da qadal ma'ama qad kana kita. Kalfadi wal halisiwan manifati keluar bakasu isyani. Qad yashiru ala man bilal ablan mudafa wa mujibu ala al qaba. Hadfa'an di indunati adudi wajiba fi ghairi ma qadan Al hadir. ibtida'u mutada'un zaitun wa adirun khabarin qul zaitun adirun man tadar. Wa awalu mutada wa sari fa ila fa asari sari. Waktu sakit kaminin nahba pada filnam fa'il Sani urusani. mutadan adalah suabari visual radidika ni kama. Rafa'u mutadan bi ibtidal hada karufu khabarin bil Wa mutada. khabaru jumu itu fa idza qawlu barun wa yadi syahida. Wa mukrada yati wa yatu mutahawiyat kamalan sifatlah. Wa inda kun iyahu makna ni kafafiya kanit khilafah wa Wa kafa. mufradul jami du farin ini satu di damir mustaqim. Abizan humudaqan khiz dalam alaysa ma'nahu lahu Wa muhassala. akbaru bidarfin abi khabizan namina mana kainin abistaqor. Wa la yakunu zaman khabara bi satfaja fi akhirah. Wala itu kita minakira manantupit ka inda jatun namiro. Walbatan ribu kamailun dana wa rajulun minal kirami indana. Rabbatan fil khairi khairun wa amal fil yazin wal yuqas ma lam yuqal. Wal aslu fil akhbari antu akhara wa zawajuk taqrima illa darara. Wa famna wa ina sisi ani wa amanu karim bayani. Ada ida ma fil kana khabara aku tidak simalu muhasira. Kana muhnadan ladzi lam tidak lazim sadri kamal liman jida. Walahu indi dirhamin wa li watalu tasamun fi taqattumul khabar. Ada ida ada alai mudmarum mimma fi an mun binahi baru. Kata idza tashdira ka ana malu nasira. Khabaran masulikat yang abada kamalana ila tiba wa ahmada. Asma ila mujahidin kama takul zaidun ba'da man indakuma. Fi jawabin ka fasaitun qultani fasaitun istuniya an huduri. Wa badalau la guliban khatun khabar khatun ya fi yamin yustasaqar. Wa ba'da wa bil ahyadat mawdu'a ka fastakra semua pason. Wa qabla hal la yakun khabar an ladzi khabaru qad mira. Qadar biala dan misi ana akan nabini ana kemanu tambilika. Fa akhbaru bindani aw fi asara an wa izm kam syaratun syu'ara. Kana awatu atarfa'u kana mutatan wa khabar tansibu ka kana syahidan umar. Kata salabata ashbah amsa wa sara salabariha. Fatiha kata wajil aka arisibina fin auna hin fa'a. Lu kana dan mawajukan wa ka tumadum tamu simbadin. Wa ghara ma dimi dawu qatamila ingkana ghara ma dimi nustamila. Wa fi jami'a tawassutul khabar azi wa kullu sabahu dama hadar. Kata kata ko khabar dia baci wa tara tara talida. Aman usah di khabarin la syartu fi wajil tamam mimma fi dafi. Wa maswa la tusunnu sifati alaysa zalada iman kufur. Wala yaril amila ma'mul al-khabar ila idza dafan ata wa hafaja. Samud marasani su'imi wa mud marasani su'imi wa qawmi mastabanu ana untana. Kata zata fi asyaka makana asyah ma taqaddama. Wa yadifuna wa yakunha barabada'in wa lakasin mustahab. Bada'an tawiduma an tukika misli aman tabar hartari. Amin mudari ini kana munjazim dudar fununun wa huwa harfu madusi. Faslun fi ma wala tabai musabi laisa imala laisa umlat matuna ima abaqana fi wa tartibin jukin. Wasa harfi baca kama bi atap pada aja so Para kalapa. sama token bilakin awi bal bati masuk di mazhab Haisuhar. Badama wa laisa jarabana barabadala wa nafi kana qatijar. Inna kirati umilat kalaysa la wa qatalila da'in dal Wa amala. malila tafi siwa khinin amal wa khadu diro fi fasawal ausukal. Kapal mukarapa karena kara wasala kena dagora model sebab umbat. Wa kanu biduni amba ada asana wa kadam amru fi isa. Maka asahara walakin ila baruhan man bi amtasila. Anza mukhlaula ka ahmi tahara fa ta'ushikan difa an nusura. Wa misluka tafil asari karuba wa tarku amadi suruh tiba jaga.
فأشاء ساكي أمتك فجاءت وأصف عليه Pertama lu dari an yang syakara katalah ghairi wadatin musika. Dan asaf law laka awsaqa dari ilal ba'ya fa'alam san fakir. جريدا أساور فأمدنا ربي إداس من قبل قد ذكر Afatun aw kasur aziz fi sinin minawi asyaitu mati fafatu jukin. إن وأخواتها لإن أنا لا تكمل قائد مسيك من عمل Karena jaitan almun bi andiku walakin nabda wujudnya. Wara idza tatida illa filati qalida fiha aw huna warizadi. همزة إن تلسات مساري وستة وفي سوى درسدي Faksir fil irdi dawabi wa disila wa khasyu inna liyam minkum billah. أو كيابك لو أهل بحر عليك سكوا إنس وأمر Maka salul ba'dikin ul qabla mikalam inna uladi tuqa. Wajaida fujatan aw qasamila lama ba'da wujud dilin mubin. أجل فالجز وداية تريد في نوي خار قال إني أحمد Abadada del kasitas bu khabar lamu tita inawu inla wazar. ولا يكتبر نقل فرامنا فلم يقرتها Maka jaliha ma'aqad kaina dalam bersama alali dam sawida. Kata sabula sitama mulana dalal faslos manala qabla ulaba. وسما بدل الحروف مطيل إمالها وقد يفرق الأمر Baca izin rafu kama tufan ala masubah inna bada antas tamila. قولك في أدلة والقاء من الله طلع على وقعات Wa wifat nafaqal amal wa tazamulamu idanatum malu. Warubama dunia bada manatikun aradu mutamida. الفيل إن لم يكن ناسخا فلا تفيه غالبا بإندي Wa in tukhafaf anafas masakha wal khabarit amjulatu min badian. ويكون بلا ولا يكون ولا يكون تسير مبتدئا Asan fatu bikat kau nafi anta fisin awla wa qalin diklulau. Awfat kana adal fani dan sebuah sebuah cara itu. لا التي لا سنتنسي أما لا إن نجعل الله في نكيرا مبتدا سأتك أو مكررا Wasifiyah mudafan amudari awa badada kal khorob mabadada kal khabaran kurofi'ah. فرقي في المغرب لا حول ولا قوة إلا Marfu'an amasiban amuraka wa ina fata awal natasiba. Mufradan natan lima min jali fatain sibana air fatadili. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانشف أو أخسيتي Wal atu ilam tata qara'aku malau bimalin nanti di fasin tama. أشاء سكي وذي كذا جاء أسوأ عليه Wal atu ilam tata qara'aku malau bimalin nanti di fasin tama. وآتنا بهذه الاستفهام متى سيكون استفهامي Al-sa'afi dan baki iskatu fabal idan munatu masukuti doar. Karena wawatiha insibi bil qalbi juz ibtida'an yara'ahu la'alim tuwajib. والناس حسبت وزعمت معها تحجت وجعلت تقعد Wa ta'ala malatika syayara aidum bihadi mutadan wa khabara. وأشرف الطالب كيف بقبلها والأمر سيتيما Kada ta'alam wa likal madini suwa masfukulah malau Wa tuki. jawizil ija'ala fil ibtida'ani dan waras ana ulam tada. في مهم إلى أمد قدم لازم تعليق قبل نفيما Wa in wala lamu tita'in aw qasam kata wal istiqamu dalun khatam. لأمي البرم الأسمى تريد لي تسبح Walil ayyuna mimali alima tarika mafulaini min qablin dama. Wala tujisuna bila dalili syakata maf'alaini aw maf'ulin. وقد تدنس أن نقول إن ولي مصطفى من به ولم ينفصل Bi ghairi darfin aw qadarfin aw amal wa in bi badidi fasal tu yutamal. وأوجه خالقة إلى سلام قسم بسبيكا Alama wa ara ila satatin wa wa alima ada ila sara'ar wa alama. Wa malima ula ilm taqalisan wa salisa aidan yuki. وإن حتى يا رواية بلا أجل ولثنان فيه توصلا Wasani minu makasani kasafa wa bi fi kulli ma qad isa. وقع أرسل بك أبارا على سأبقى سقاطا Al-fa'il ladzi kamal ana ada kemuni dan wajuni matata. Pada fi'lin fa'ilun fa'il darha wa ila qadam yun kata. أجرد الفيل إذا ما أصلي تاريخ الذي أوجه من كفاس Wa الشهداء yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu li daribatu musnadu. ويرفع الفائلة في البرقاء في سلاج بجمال المقارنة Wa ta'usan disintalin madhi ila kana muzaka batinul azab. Inna ma talzamu filan marim mutasilna mufi min tahiri. فقد يكون الفصل ترك في نهاية قضية بنت الوقت Wa khadum ma fasin bi ila fudila kama zaka ila fadadun ala. فأسبق يبت بربع سلاح pada marizi majisi Wa besyarah ta'umma samisi wa salim min mudakarin kata imahi kalafin. Wa ta'umma samisi wa salim min mudakarin kata imahi Qadu kalafin. fi man hatta tasaluna anna qadal jinsi fi bayyin. والأصل في الفائد أن يتصل وأصل في المفعول أن Wa ينفصل qad yujau bi khilafil asli wa qad yajma fula qabla al fi'li. وآخر الفاقل لا أبلغ قبائل حاصل Wa bi illa au bi inna ma hasal akibat qad tasbiqu in bertanda. Sa'anu wa farabu marasajana uzana naru saja. نائب الفائل ينوب مفعول به عن فائله فيما له كان لا خير نائب Wa awalun fi'li mumal wa mutasil bi akhiri sumudin kawusil. وجاء المدر من بطيها كاية البقر من بطيها Wa saniyat taliyatan mutawa akal awal kalu fila munaza'a. Wasali salladhi biham dilasli kala walij alannahu kasfli. أصير أواش من فاتورات ينو إلى أين ودم شيطاب أفهتم Wa in bisaklin fi fala yujudana ba maliba aqayron lina bi khab. وملك باب علي بلد
لفكتر وقرب التجالي وقبل مدة أو من الشريعة في تاريخ نيابة هاري فلا ينم بعد هذه الوجود الذي وقل بها قدر Afi tifaqin qad anu kusani min kafi kasafi maltibasuhu umi. Tiba biduna aro manu sadar wala aro manan ida kasusahan وفاسوا النائب ابن القابر بلاسي محققا استقبال الأمن عن محمود إن ما نفسه سابقون في نسابل أن في نسبة دي أي محل Kasabikan jibul fil mudirahat manufikin maka dibihra Wa nasbuhatun indara sabikum yaktasu fil filikain wa haituma. Wa intara sabikum mabili tidak tasufaro la tazim abada فإذا إذا بات لم يرد فقام لما بعد واجب Baturan sepung keberakalan di kalau bapak sama hilau bila bola Abada adin lafazna ala mamulifil mutakir nawala Fa indara madufu dan ubarabi ismin fatifan muqayyara. Warafu fi gurilati maroro jafa ma'ufi khafal wada malam juga وقصروا بحرب الجاري أو إدابة كانت يجري Masal kita dari wakan da amat dipilih ilmu kuman dan Kawal asal kata nasulutun kita bi'ikal katin nasul laki Ta'atil fili wa luzumuhu. Alamatul fili mu'atta an tasilha wa masdarin bihi nahu amin. Masih bi mafulau ilam yanu anfa'ilin namuda darbatul kutub ولازم قرب أربعة لو سبع أبرز كداهم ada lawan mudah yang sata mengkadang mendapatkan autan asal Waradan atau al-mibdali wa idin kamadu famtadda Fa'ati laziman bi harfin jari wa in fa nasbulin munjari. Naklan wa fi ana wa ayatul itu ma'ani lafzika ajudu ayadu وأشهر سبب إلى كما كان بسمة قرة تجمل walau asli mujibul arwah takut aslahat man kabira Kata fatatin ajudu lam yadikat masih kojuh benar usir Ayun dakun nasiba in unima wa qad yakunu hadu mulazama. Atanaju fil amali in amilani tadaya fi amal qablu falil wahidi min umma amal وسارع إلى أسرى وترى أحسن كأشرى wa amil malami domi lima tanaza wa lima tu lima Ayusinani wa yusibna faqad wa tadaya wa abda Wala tajima awlin qad umina bi munmarini ghayra fil uhila. Bal khatwaul jam'i yakun ghairu khabar wa akhiran yakun wa khabar وأجر يكون بأمر لقريبة كبيرة مفسرة wa adun wa junani akhadatan wa amrun akhani firaha al maf'ul mutlaq al madrus muwasil zamani min madmai fil ikamni min amin Bimidi awfilin awasin usibah qanu aslan di zahida indu. Taqidan aw na an yubinu aat kasirtu syaratan syarati rasyad وقد يدوب على بحر إذا كجد كبيرة سكندال amali tauhidin fawati apa jawasani wasma baru wa afrika Fatu amil akid mutana visual del tasa Wal hadu hadun ma'atin ba'dala min fili kanala nilatkan dula. Wa mali tafsilin ka imamana amilu yudafu khasu anna kata mukarrar wasirah kata iba bilis ma'adanat amin ma yatuna mu'afidali nafsi awwali di amtada Saulahu alayya alfa warfausan nikab yang takun jirifa Ada kadun tashbih ba'da jumlah kali bukan buka adati utna. Al maf'ulu lahu yusabu maf'ula lahu masaru'in abana ta'lilan ka zuzukrono'in وبما يلقون وإلى وعشة بukit Fatulu fi hati malai sayantani ma'asubatin tari dusti dakoni Wa qalla ayya sabal majaradu wal aksu fi mawdi'an ja'at sudu Aqutul jubna air haijai walau tawalu zumarul a'dai. Al maf'ulu fi baba musamma durfan adurfu waqtun aw makanu dumina fi bitiratin kaunamku asmuna Nasib fil waqi ibtil wasara kana wa illa qadhi wa qadara Wakul wakin kabulun dakawa ma yakbalun makanu ila mukama Nawal jihatul maqadir wa ma siwa minal fili kamar man nama Asyadu qanida makisan aw yaqadir falima fi aslihi mujtama. Wa ma yura durfan wa ghairu durfi fadakatu tasarruf fil urfi وغير ستشبه تيسر بها تأشب من كلام Wakadanu ku amakani mahdaru wa dakafi kabida mani Al yaksuru maf'ul ma'an sabut al yawma filan wa fi nawisiri wa tariqa musli'ah Bima minal fili wa shibli sabak tanas bulan binwai fil qawli Wa a'am. pada masih bami au kafana sabi fili kauni mudmarin batul arab والأتبع قبل أن تواجه ولا أشبه نساك Wa nasbu ila yajudin al-fiyadi au takit ismar amilin tusif Al istisna matasati lama tama min nati wa intasi babadana hindabat Al istisna matasati lama tama min nati babadana kana fin bihir Kita umatan solaman sifman kota wa antami min fihi ibtadun waqa. Wa ghairu nas misabikum bina wiqayati walakin adun tarin warad وإن تناسب قبل بداية يتاسب وأي بارك سبق إلى بعد قبل يقول لها Wa alihi lada tatugil kalaka tamrul bin ilal fata ilal alam Untuk karor lali tagidir kama tafrin kasura bil amirida Biwahidin mimman fi ila susti wa laysa annas min siwa humuhli. Wa duna tafrigi ma ataqadumi nas wal jami'ikum bihi walam فاسب yafasuni لتأخير وجه هيدي منها قبل كل سيدي فاسب لتأخير Kalam وجه yakub منها قبل binambuni كل ahli سيدي wa kuma fil qati kumal awali Astasni majuran biru murabba biman mustasan bi illa nusiba Asnaf nasiban walaysa wa khala fi hada wali siwan suwan sawan ini ta'ala ala sahimani wa rijuila. Wasasi nasiban bilai sawah khola wa bi adaba bi yakunu badala وجوب سبق قد يقدر وما لم يسبق يريد Wa qad tarafa ma fani kama uma ina sabab filani Maka khola sawala tasuba wa wakilah sawa safakatuma Al hal wa sunbutatun muntasibun fi halin kat fardan adab. Wa kaunu mutakila mustaqoya
yaglibu lakin lasa mustahaqqa. ويقول جلوس ربي من تعود تقول فيه Tapi umud dan bikada dan biat wakarajatan asad dan aika asad. Wal halu ini rufalat min kitab kiruman kau manan kau jaga kata. Masdarun min akarun halan yaqa bi katatin kapatatan zaitun to. Walam yunakar goliban dul khali illam yata akhir ayu khasas aw yabdin. عباد النبي أبو داهي قال يبدأ على مسلم Wasab مستحيلا wahali mabika bin syurakat abawala amna au kapat warat. Wala tuji salang yal mudafila ila idil mundu wa amala. Aw kana juz'a ma lahu udifa aw min juz'i fala tahifa. Aw kana juz'a ma lahu udifa aw min juz'i fala tahifa. Wal khalu im sabbi fil sirifa aw sifatin asbatul musarrafa. وجاء ستة وشرة على الرواس كجلك Wa amilu dumina makna kilahul kaum akala ya'mala. Atil kala tawakka'ana dan sa'idul mustaqil fi haja. Wa la zaidin mufratan anfa'u min amrin mu'annan mustajazun nayyahi. Wal khalu qaya juda ta'addu li mufradin fa'lama ghairu mufradi. وعملها بآخر كتاب في الأوس لا فاسدا Wa in bagi jumatan tahun maru amil wa wadab dua yu akhalu. Wa dia la li ta'jib la ka ja'zaiduna naharihlah. Hadatu bawin fatari mutada al mudri aj'alan mustada. Wa tatubat in bi mudari'in sabat khawad dhamiran wa min al khalat. وجلة وسبع كلمات بوضع أمر بهما Wa halu qad damma fi amna ba'da ma jaqu dikluhudi. Wa halu Tamis ismun man guna kira sabutan mizun wa tafasara. Hasib inna dan qafi sinburra wa nawa ini asalan la tamra. Wabadadi wasibiya itu bida atau tak kamu tuh hintotin kita. ونسب بعد ما أوتي وجبائن karena sudah sahabat wa fa'lan ana siban bi afalahu fadilan ka anta a'laman jila. Begitu pun lima kado tak jibah mais akrum biambil batin abad. Hasil bimin isi tagaritil adat wal fa'ilin manakatil nasindufat. Wa amilu tamiji fil wa amilu tamiji fil Hasil bimin isi tagaritil adat wal fa'ilin manakatil nasindufat. wa amilu tamiji fil abada wa amilu tamiji qatimul laqa wa fil tu tasrafi nasrun subika. huruf syariah huruf syariah bila takhalah syahadat fi adalah Wal buduru balamu kai wal mata wa kafawat fa wala ala wa mata. Zahiri sunu dulu hatta wal kafawal wa urbata. Maksud bimun mundu waqtan fi rukuna qaran mata ulillahi Wa wa marwa min nayru fa fata nasrun kaza kahwa nabu ata. Itu banyak ibtidah ketawa kata di liba ada asbina Wa di tapi nafi nasibi fa janna katan tamali bagi min makal. Indah ta wala munaila wa min aba'un fi man badala. wala mulil wa shibi fi tadiyatin aidan wa ta'lil kufi. Wa zaita darfi atas tabin bi wa fi wa qayyibani sababa. bebas wa ada asiki wa bisama wa ami hatiki Alal istilafi wa ana fi wa an bi anda jauh dan ana mangkat faton. Apa tadi mau dia badin wa ala kama ala mau bi an wajila. Syafi fi kafin wa fi ta'lil qadina wa zaitani ta'fitin wa Wastu milana ma kataan wa alamin azita alai ma wa midahula. muslim sirra wa awliya filika jatuh sa'a Wa idzaru fi mudhi fatamin wa fil khuduri makna fi tabi. Pada min wa ana ba'in dama kalam ya ana min madilina. Masih dapat darub kawal kafi bakaf qatalihi majarul la Wa yufaq. khudifat ruba fajar badal wal fa badal wa bisa adal amal. ya juru baca kala dah sebab ada yang berkarita Al idafah minan tali idafah au tabi na matudi dubdat hidup kado isima. Fasania juruna min fi dalam illa daka wala ma bida. Lima siwa daini kawasus awala awad darifa billahi ta'ala. Wa yusabil mudafi wa salu wasman wa antan kiri ila yujalu. orang raja terima amal lima rawa eko bekhan di khayali Wa di idafah semua nabi wa di kama datuna maknawiya. Wa ta'al bidil mudafi mutafarin silam bisani kal jadi sa'ar. Abilladhi lahu udifatani kasituli dariful asyjani. Wa qan wa fil wasikafin wa qam musanan au jama sabila utaba. Faruk bapa akhbasar kala tadi kala sebab mahala Wala yudafu sima fi tahat maknan wa amil muhiman idawarat. Abadil asma yudaf abada wa abadil qatitilah zamrada. Wabadu ma yudafu hatman intana ila usmun dahirun haithu waqa. Kawadala babada wala sada wa sada ilau yada lilabba. wa ada wa ida bata ila jabal hasu wa iswa orang yang tabal Sifatu nama kait makna kait awdi jabadana wa hina tanubit. Perni awiri maka itu dijila wa tadbina madla fil dunia. Maka filafilin nurabin afun ta'ari wa man bana fala yukanna. Wa aljamu ida fadan ila jumali afalin kau ida dala. ribut bisna apa ala taparukin udah bakat ya wakila Wala tudis li mufatin mu'arafi ayya wa in karata fa alifi. Autanil ajja wa zal marifama falatan ayyana bil aksi. Wa inna kun syadun aw istifhama famudakon kamil fiha kalam. Wa aljamu ida fatan ladun fajar wa nasbuku tua tempi au nazar. ma apa pihak terpatu waktu saya pernah tasil Wa binaan ghayril abin tamara udifan awian ma'udima. Qablu kau irbadu asba awal wa dunwal yauda adan wa alim. Ma arafun nasun idaman fira qabla wa ma min badi qad Wa dukira. man yalim mudafayati khulafa'an wa fil irabi ida ma khudifa. baru bapak jurasi apa bakar kalau bahasa kata apa Lakin syarti ayatuna ma'udima silan mimma alai qatutif.
ويجوز تصنيف الأول كأهل دبي تشيل بشادئة وإضافة إلى مثل الذي أضد الأول فأصل مضاف في فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أزف ولم يؤب فصل اليمين وجرد بكتاب أجر بأبدا تعديل المضاف إليه عند كلمة آخر ما أضيف آخر ما أضيف لنفسه إذا لم يكن متلنكرا مما قال أو يكون آخر ما أضيف لنفسه إذا لم يكن متلنكرا مما قال أو يكون من وزيد فدي جميع اليابد فتح تدي ما تنقم لي فيه والواء إنكم وإن ثم فاقصر فيه وألفا سلم في مسور أن تلني كلاب أيان حسن إيمان مشتر في بليه المسر أو بأقام مدافع أو جرد أو مع إن كان فعل مع أن أما يكون محله والاسم كرين أمال أبدا جاء الذي يضيف على كامل بنا جنا برفع أملا مجرور ما يتبع مجرور من أفعل فإن محل فحسن أعمال اسم فاعل كفعل اسم فاعل في أعمال إن كان عن مضي بمنزله أو ليتسبها بريدا أو ليبدأ الاشتباه كمستدى فقد يكون الندامة بن أريف يستحق عمل الذي يصيب وأمل تنجك وقد يكون الندامة بن أريف يستحق عمل الذي يصيب وإياكم silakan lilmudi wa iri malum kadudiri فعلا أو مفعل أو فعول في كتة عن فاعل بديد فيستحق ما له من فاعل وفاعل ولا دوا فاعل وما سوى المبرر بس لألم الوسوات واسمع أمين masih pilih iman itu malfidi wa walnas masih wa mutadi jurang cita gala tuna kata mutain jaino malam mana أقول ما قرئ الاسم فعلي تسمى مفعول بلا تخجري وهو كفعل سيغول مفعول في معناه كالمتكفى فيكتفي فيضاف سيدا بكتب وتقابل فقط فسيد وارئ وقيضاف Fa'ilatu naswati fa'alu biasa masyari mu'adha Milisa satin karata rodda Fa'ila ladhi umbabu fa'al kafaro ini agak jauh nak kesalahan Fa'alal lazimu islim fa'adha La'ufulun bitidatin kahuda malam yakum mustajiban fi ala au falanan fadri au fuala أو لزيادة التبع لسان ولا تقلبا Kita fu'alun awlisatin masa-masa Masotani fa'ilu kasohal Faulatan fa'alatun faula kasawla lam dua zaidin debila Amma atal mukhalifan lima madha Fa'bunda khulqa sukhti waridu Bogor di salah satu makisu masteru kakuti satakdisu ولكن تسكية وإسفلا إجبلا تجمل تجبلا Wasa'il istiadat sema'ati mikamatan wa ghali banda talagin Wa ma ila ilmu data makasitu lasani mawtudiha Biam juasin kastafa wa dumam ma'irfa Fi amtani qatalam lama filalun au falalatun falala wajal makisan sanian li awala لفاؤلا فليوفالا وغرب اسم العدالة Apalatun malatin kajalsa Filatun ya'atin kajilsa Wa iri di sana sabitan wa rosa deviyatun kalinto Abniyatul asma'il fa'ilina wal maf'ulina wa syifatil musybihati fiha Fa'ilin suwis mafa'ilin idha min dijalatatin yakunu kalkuda bahwa qalilun fi fa'ul tu wa fa'il ghairu mu'addab bal kiyasu fa'il وأبعل قال فأجد ولا شيء أنه لا أجد Apalan awla fi'lun bi fa'ul kadabi wal jamili wal fi'l jamul Mafa'al fi kulli mafa'al fi sel fa'il kulli fa'al Azinatul mudhari ismul fa'ili min ghairi ditalati kal muwasili maka srimatu lil akhirin wa qawada mimin jaizin kasabako وإباتات بما قد قضى الشهر ثم برقم سبتاسا Wabil maf'uli sulasi Tara tiga maf'ulin ka'ati min qasad Wana benak kanan wujud kairi no fatal tilafatan kaili As-sifatul musybihati biha Sifat nustuhsira jarra fa'li ma'nan bihal musybihatu ismul fa'ili wa sawwa milazimi li tayri kadoiril qalbi jamin doiri وآمن اسم ابن مؤتى لها على لاسي فهدى Wasabku ma ta'mulu fi mutanabaqanu Zati atafiyatin wajah Safabiya wajib wajur ma'al wajib mudahkan Amin idafatin itali wa ma'lam yakfa wa fil jawasi musima Ya mudafan am mujaratan wa la tasbiha ma'asma min akhala Ya mudafan am mujaratan tasbiha ma'asma min akhala wa min idafatin italia wa malam yakhlufa wa bil jawazi wasima أتعجب بأب على كبر فتجب أعجب بأب وجب Fatila afana sifana kama afa falilain nam arsik fi ma Fatama minut ajat tetapi ingkana indalat mana yadi Afi gilal fi'lani kitman nanti jimama anta sarfin hukmin wa hutima shughuma milazimi li tayri wa shughuma min disalasin subila qabila fadlin tama goridin difa وغير اسم قال يأتي ولا اسم مراد Wa asyid awsada isibu ma yakhuma ba'su ikuri di adima Wadarun adim badan tasib badaf iljaru bilajib Api nudurikum li ghairi madukir wa la takis ala ladhi min husir Api nudurikum li ghairi madukir wa la takis ala ladhi min husir atajimil Api nudurikum li ghairi madukir wa la takis ala ladhi min husir atarhimu tarhim wa fi'lu hadzal babi la yuqaddama ma'mulu wa faslu bil jama' bisa bihad wa tabarwas wa tabarwas sakar Ini ma bisa macam macam ma filani apa so bisa bihad baca pasal lalu habis bisa kasakar
Lima bisa macara macam filani wa mutasarrifan lima bisa rafi anis maini. Korona al-mudaffarin ma korona kali maqbal korona. Irfa'ani bundarun yuhasiru majin ganima qauma ma'syaru. Wa jamu tamyizun wa fa'ilin tu harfi khilafun aw nuqadis dahar. Wa ma yasma khilaf al bait nang ma yakunu fadilu. Wa kalau masih suka temutata akhbar ismi saya tu abada. Wa yuqaddam musan mutafa kalimuni mal mutana mutafa. Wajal kabisa sa'a wajal fa'ula min ditalatatin ganima Wa muhjala. misluni ma habada fa'ilu da wa in turida ma faqul habada. Wa alayhi masyita fi anna la tabdu bi syu'a sahla. Masih ada pihak apa itu di bawah tuna tadi memhakasul. Afal tadil sumin masul tajibi afal tadil babal Wa ma bi la ta'jub nusin ma'in bi la tabdilusin. Wa afala tadilu silu abada takdiran awladan min injurida. Wa ilma qawli ra'da wa sifatu sirwa al-mahda. Fatihin hati kemana marifa olifadu wajahini andi marifa. Zaidan wa itamana min lam tanwifa wa ibnu abi Wa kurin. inna kun bitirun mustahima kalau ma kun abadan Wa muqaddima. mislimin man anta khairan wala ta'ikbaruni tatimu najun warada. Wa rabu zairu masada aqbala bi kasra sabata. Kalantara finasi mirafiki aula bil fadu minasi diaqi. Anatu yadau fil rabbil alamin wa la tawkidun aksara badan. Karena tu tabi'un mutimmu masabak biasmi awas bima bihi talak. Wal yu'tafi ta'rifi wa tani lima talaka kaum mubi khairim Wa kuma. waladat tahrimat asy wa ma wal ulama qaba. Wa nanti mustaqil dasabi wa dari pasibili kada wajib mutasi. Wa natu bijumlatin nakara fa utiyat wa utiyat wa bara. Amna unaika adati talabi wa in atat fal qawla atbatu Wa na'atu bimasarin kasira fadal jamul ifrada wa tadkira. Wa natu rawaida ila fatih apa raisa tala. Wa natu ma'mulai wa fidain makna wa amalin abibi wal Wa istisna. inutun kasran wa ta'al mutafirin lidikrin bi'at. Aqda'at bi iyakun mu'ayyana fi dunia faqda'at umrina. Warfa awin shibin kota tamu taro mutada'an wa nasiban la yadaro. Wa minal ma'nut min akil yajus wa tawbati yaqin. Atau finasi au fil alim jismu kita ma'ada binan tabakal Jadi ma'akada. mau biarkan tabi aman sawa dan tabi mutabi'at. Aqulan itu fi syumuni wa kilakata jami'an bi dhamiri wa salat. Wastamalu aidan kabuli fi alamin na'mi fi tawqidi mislana filah. Wa pada kali akadu bi ajma'a jama'a summa jama'a. Waktu nang paling pada kibat mau awat mau nasuma cuma. Wa ya fitau kita bangkun kebilwan wa til basatin mau cari. Wa nabi killati mutanna wa qila anna sifa'ala wa wasi Wa af'ala. in tu'akidi dhamira mutasibin nasibal aini fa bada mutasim. Ana tu sira wa aqru bi aswa wa ma qribata sama. Kamain nata kita dunia timu karam takut dikat tujuh. Wala tu illa tadamir tasil lam alladzi bihusin. Padahal huruf ghairu ma tahassala fi jabun kana amma qabala. Kamud marara filati konti fasal akid bi kulan mirin tasal. Al-atqu iman subayan wa sawa aradu ada bayan wa kasaba. Adul bayani tapi sifat tapi kau pasti bi kasifah. Aulian min fakil awli ma min fakil awal naswali. Faqad yakunani min aqraini kama yakunani mu'arrafaini. Wa salihan li badariyatin yurafi gurina wiya gulami ya'muru. Wa ana wa bi syirki bil tafiqi wa la sa'il bil martihi. Aku nasib kalian juga tu mungkin aku nasa kasus diwudin masana iman Al saudara. ajrun lakan duin sama faat amal kafi kasid kuno. Wa atbiyat ladan fas balaga lakin kalam yabturu unnakin dhalal. Fati biwa wen sabikan aw laqiqa fil hukmi aw musyafiban muwafiqa. Qasyat bihat wa la sala yaktubu wa qasyat wa aswabihi. Wa kauli tadribi bi tisali wa sumali tadribi bi Jadi sali. fainati ma laysa sila ala laysa taqaran anna sila. Matan biha tatif ala kunin wa la yakunu illa ghayatan liditala. Wa ambiat isra hamzah tasniya awam jadin awladin ayyub Wa mugniya. rubbama uskata yang satu ikana hapa presma amin. Tapi kita nak pindah mak bapak tindak mimai koi tadbi kholak. Rabi qasim bi awal bi masuka idrabun bi aidan mi. Rubbama aqabatil wa idalam yusridu bil masin Wa hada. mislu afil qasi imasan ya fi imadi wa imana iya. Wa aulilaki nabi ana wa la kita ana wa isbatan dala. Apa kalau tiba masuk bayi kalam aku terima pak imbataiha. Mungkin bi alisan yawma la wali fil bir bi tawal amjali. Wa in ala dhamira fa imtasil aw tafasil bil dhamiri fusa. Aw fasilin ma wa bila fasin yarid fi nadi fasiyan wa da'u faqib. Wa adu habi tidak daat wa la tu bi rahab kama tuju ila. Walaysa indi la jumat ikut atafina di mana susok ifa musbata. Qasim itu mati orang bojo. Walaysa indi la jumat ikut atafina di mana susok ifa musbata. Walaysa indi la jumat ikut atafina di mana susok ifa musbata. Al-fa'u qad kumatakan walau ulat yang karadan. Ya fi amin muzahid qad baki mahmud tafani wa ahmani tuki. Wa khatumat bi imbada wa nasbi wa atukal fili ala fili Wa yasih. tib aras min syuka Allah wa akhir tajidu sahla. Al badal atafi maksud bi hukum bila wasifatan man sama badala. Tabakan abadana ma tamil alil fa kama tafin bi. Padahal itirafi isu in qasdan sahibatun qasdan golatul bihi sulib. Kajuru khalidan wa qabil yada wa ribu haku wa kunna bila Wa muda. midomirun hadir suli tu fil ilmi tahdiyali. Awal kada badan awis
istimala ka inakab jada kastamala. Abadul mudamal hanzali hamzan kaman jaa sa'idun amali. يبطل الفعل من الفعل كما يصل إلينا يستعين بنا يؤان. Anita malimuna tanai au kana iya wa awa akada aya sumahaya. wa hamzul likati wa mali manadib ya wa qawla dan asifuni Wa gari man tubinaud man yamadza mustawasan kati araf alama. Ada kafis bil jinsi wal musyarila kalau man yamna'um fan siradila. قبل المعرف المنادى المفتى على الذي في رفيق قد Wa أهيتا. in ala lamu tidak enak. Wa min dima mama bana qabla nita kal mujrati bina in judita. wa mubtadal maqul abda wa shi sabati nakilaka Wa na wajai tandum ma takanna min nawi ajai tunda sa'id la ta'in. Madun wa illam yalun alam aw yalun alam kadutima. Matum awin sipmati roron winami malus tikaku dom min Wa kuyiya. bitirar yang khususnya mu'al ilama Allah ya makil jumal. wa asal wa baiti wa syajal wa fi qaridi Pasal kita inna tatapi adila min dafatun ala jimnas pan ka ada tunda Wa khiyal. masyhur fa ta'ala kam takil nasakun wa badala. Fa'iyakun masuk al manusika fi rajani wa yuntaqa. Wa ayyuha masubah abadu sifayal jamu bi rafiladil lil fa marifa. ayu hadal ujra wa wa azai hada yurat Wa ada isyarat ka ayat sifain kana tal wa ayat itu ma'rifa. Finawi sada au sen sen wa dama ta'al tasib. المنادى المضاف إلى المتكلم الواجع المنادى صحيح يضاف إلى كأبتي أبتي أبتا أبتا أبتيا. Fatun au kasrin yufidu tasamar fi yabna umma yabna amala wa mafar. bi da abata wa tara wa aksir au tawi ma yata iwat Fa asma'ul adamatin nida. Wa kullu ba'du ma yukhasib bin nida limanuna manuka da wa tarada. Sabilun jawaz min wasi wal amra kada min asulasi. وشافي سبي الذكور فلان ولا تخي وشرف في الشعر فلو. Al istighosatu ida sugi dasas munada khubida bila mimafdha khalqa yalal wa murtado. kama al matopi kartiya wa fi siwa dari ikhlasitiya Kalau mas logi saat kapat alif kami dulu dulu tak ajibin kuliah. Anu jamalna daj aliman tibin wa nukur lam yadab ala maudima. ويندب المصور بالذي ظهر كبير زمزم يلي ومن حفار. Wa khadman matu. ويندب المصور بالذي ظهر كبير زمزم يلي ومن حفار. Wa yudabuna ahad. ويندب المصور بالذي ظهر كبير زمزم يلي ومن حفار. Wa mutal matu fi sulubil alif matluwa in kana mislahu khudis. kata bidul lazim ma misyarat wa katsirin amal Wa syakla hatman aulihi mujanisa ya kunifatu fi wa min nabisa. Wa kifan jadi ada jadi anta saqal madda wa la tazid. وقال وأبتيا وأبتا من في نتاليا بسكون أبدا. Kajuru Tajimil awala fi kamaslama wa tajimil وقائلا وأبتيا وأبتا من في نتاليا بسكون أبدا. wa tajimil awala fi atarhimu tarhimani di akhiram ada kaya su'afi mada wa asu'ada. jawi sirabata qabla klifa wa tajabal azil khurqiba Ya fi asilu ba'du wa dila takum mama min ajil haqat khala. Ila rubaya fama fawqa alam dunia idafatin idnatin kita. amal akhir في الذي ترى انسدارا ساكنا مكملا. Arba'atan fasoidan wal khulufi wa bin wa ya ibisi wa fatun kufi. wa aju jasa wa qabla tarqiba julat wa sa'a Wa duka inna wa tabatahu mahudi fakat yastamin fi mafihi ulif. Baca ilm dan wajiban kama laukana fil airi wa tadumima. فقل على الأول في تموت يا ثم يا ثمي على Wa سمفيا. tajimil awala fi kamislima wa tajimil awala fi kamislama. wa tirar wa mun di damali di islam tu Al amata ihtisos al ihtisos kanida induna ya ta'il al fatafi isil dunia. Aku jora dina intul al kamislanu nur ba'asal badal. التنذير وإقرأ إياك والشر ونحو هنا صواب محذر في مسجد Wa وجه. tuna'at fin dali aswaba asyaf sadru fi lilan tazama. ila ma al atbiya wa taklari kata kapan wa syasari Wa sadaiya ya wa iyahu asadu an sabiin kosti mangkosan dabat. Kamu hadir bila ya jalan murabi fi kulli ma qad fisila. أسمع الأفضل والأسود ونافع فعل كشات تنوصف واسم فعل وكذا أو وهو. Wa ma bimana al kamina kasur wa guru ka dewa ya nazur. wa bila min asmahi alaika wa kata kama alaika Kadar wa tabadana sibaina wa imana khawda masdar. Malimatan ubiduna wa malimatan ubanu amalana wa liakum. أخو من تنكر الذي ينوال منها وتعرف سواه فيد. Wa ma fi khutifa ma la yakiru min musbih misal sauta yujalu. kata ladzi ajra bi kata wa min nadib wa khawaja Nuna tauhid listri tauhid binuna yuma kanuna jabana waqsidan numa. Ya bidani fala fala tiada talabin asartan ilmatan. أموت وتن في قسم مستقبل وقال فأتم ولا ما فأتلا. Wa guru imamin tawalidin baca wa akhiram ma akhir tahkabruja. wa syulu kullu mar'in majana samita kunu qaulima Muhammadan difana ila alif kun fi akhir ila alif. Faj'alu min rafi anwaril ya wali ayati anasanna saya. حديث من رفيه هاتين وفي وبنيا شخص مجانس كفي. Nawu saya nyain bil kasri wa ya kaum musawun wa kismu sawiya. wala taqa fi batil adib la fi syadid wa kata ulil Wa alifan di qabla ma kita filan ila nuni dunya sida. Wadifa fatan disakir nanti wa dawain fatatin idza takif. وهل جاهد في الوخيمة من أجلاف الأسر كان Wa أوتما. abdilan abada fakhir wa kifa wa makam fafan kama takulu fi kifan kifa. mana syarab asyar putam itu atam bejana mana biya kuna isma akana Kali petani simu takamana syafalari hawa
أو كيف مواقع وزيدا فلا نفعنا لمن يربي تايتا نسيتم وحسن أصل وحسن أخلاق ممنوطة إذ بتاك أشلا وألقينا أريد الإسمية كأربعين وأريد الإسمية Fala tamu ko jogo bede bihi tayo siya mo manyandi. وأجل أخيهم ما فما سبحانه نفتنا ننعى ومن أدل ما وس من الرجلات مسنا وثلاثة وأخر وألا ومن أدل ما وس من الرجلات مسنا وثلاثة وأخر فوسن مثنى وثلاثة كهما من واحد أربعين فيؤ لما وكل جميع مسلم ما فعل أو ما فعل بما كفيلا Bakat ilale mekol jawari rapa ko cere kasari. ولسره الأبيض جنب سكوني كذا أمم وإن المنطقة به سمي أو بماله به فلينصره من يهيك والعالم صرفه مراقبة تاريخ مسنا وما تكاريبا كذا كخفي زيد فلنا كغدفنا وكأسبهنا Kata mo ana si mo ta ko siya ko ni ko. أو كسلاسي أو كجرا أو سكول أو جاي تسمع نوع تسمع دكار وجاني بلا دين تذكر سبب المatan كإنتوال من واحد والأجمي وتؤدى في مأزة على ثالث صرف مدانا كذا كدواسnya khusus ila agolibin ka amadin ka ya'lam Wa maya siru ama jale sidar ila ko maya sore. قال من أنصر فهو إن وتلا كفو على توجيه أو كسؤالا والأدوات tarimana sari dabi tanya kau dulu kabar kami ala kasih fa'ali alama mu'anatan wa wana di tujuh syama Ida tamimin wasrifana min kulli ma ta'rifu fi asara Wa maya kun masuk fi arabi na jaja ya tapi. وأجر أن تناسب سوري الدرمان إيوان masuk قد لا ينصر labul fi'li rafah mudara an idai jarat bin minasibin wa jazimin katus adu tapi lani si baik kata tapi anak fatain malati min badidon pasibia mudafan amudari tapi lani si baik kata tapi anak fatain min malati min badidon tapi lani si baik kata tapi anak fatain min malati min badidon pasibia mudafan amudari warafawan asan ala nirobali pasibia warafasoki pada kita fifa min anafa wa mudarid Wa baduhu abalan amtala bauti hasil kasa awala. ونسبه في إذن مستقبل إن سجل رافلو بعد المصلاة qabla ulia minuan sumar fa'ila idan dua di aksi fa'a apa ini ala wala micari di dosip itu anna sifatan wa in uti lafa'an amil mudmiran amudmira wa badana fi kana khad min udmira Kata kepada ika ya sufi baudi hada bil afafi. فبعد حتى كذا إمران حكم كاتب حتى تسير هذا dulu ataran wa waladi fa'anan jibil mustaqbala ada kepada aw ida yasluh fi mawdiha hatta awilla an khafi walau kalfa'in tu fi mamu walau kalfa'in tu fi mamu tamma kala takun jazan wa tutirul Wa jaza ba'da ghairi tapi itu kita sebut bahwa ya apa bisa. Pasal jadi pada nani antara doa engkau belala tu nada kalau via kok intasi dalam tarifana din man nafilat murif wal adim huna zabun wa dabna dilakan kali jauh kali ya wal amru yang kada kalatan cip jauh baju was membala afil fatal khaifir rajal usib kana simail antamani yang das wa inalas min khalisin fil udif tansibu asabid dan amun Wa hadis syasfa ada suatu bil wa syasfa ada suatu bil ma barapak fa ma adrawa. awamil jasmi bila wala min taliban jasma pilih hakada bila walamma wajibin wa man wa ma mata ayana aina itma haitu ma anna wa harf in ma qain wa baqil atawati asma bila ini yaktadi nasar dimayatul jaza wa jawaban Wa musima madiyani umdari ain itu bihi mutaqallifaini. pada ma di nafkal jahasan warafu pada mudari inwan hukum difat man jawab dan uji usapan lin awal iri alam jadi dakhlul ful faida mufata fa inna judana wa mukafa'a filu min badil jaza yaktadi bil fa'il wa bi tasrisin qamin Wa jasma ana suatu bil fa awam ini berjalan tanah itu pasal nikah. yukni anja bingkata lima suka jati min mana fuim wal tidak ada di main sortan kosam jauh ma artafa min kazan fa inna wala yaqub dukhul fa syatarat sifuna qan bila hada wa rubbama raji khabada khasami sartu bila dan khabari muqaddami Fasallahu la harfu syarti fi mawdi iyakil illahu musabala laki kubir. wa yasli disosibi fili ka inna kinalau annabi ya kotak tarim ilmu daerah tanah surfa ilal mudin la yafi kafa amma walau ma amma kama ma yakum min syai'i wa fa'alitil widil wa wajuban wa alifa khadim minal maqsudi wa khad amma kama ma yakum min syai'i wa fa'alitil widil wa wajuban ulifa wa khadim wa khadat wa khadudi fa qala fi nasi dalam yaku qaulun ma'a kanu bida Lala wala ma ya bal tidak isam tidak ibu wujudu wujida. wa bima tadi damit wa hala ala wa uliyana fi'la wal adi huna jadi aku wa bima tadi damit wa ala wa uliyana fi'la intasi balang tarifana din man nafi wa bima tadi damit wa ala wa uliyana fi'la Waqad dina asal Waqad yaliha min mari oleh kabida min ma'akhari
الإخبار بالذي والألف واللام وكلا أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ كمستقر Wa ma siwahuma fa fasidu sila aidu wa khulafu mukti takmila. Nah wala si darab jadi baca darab sore mani makasa. Wabila jaini waladina waladi afi ulah yang mutakum mustati. Abdul ta'kim wa ta'min wa ubira'an wa unaka bilima. هذا الغناء بأجنبي أو من نشأة فلا إمارة أو Wa akhbaruhu nabi alam ba'di ma yakunu fi liqata qatama. Syekh Allah batal. Wa iyakun marafaat kadu adamin al-ghiri ya ubina fasol. Ada salah satu kita ikut asrafi adimadu muzakarah. في دين جارب وما يجرب من كلاس لكلات في الأكثر Wa mi'atan wa alfa li fardi adif wa mi'atan bil jami' nasun karuzif. Wahada suara sabara kibah kasih pada mustakar. Wa qala tad'isi ida aswa sunfiya anda min kasra. Wa awi riwayatun wa idza ma wa fal tafal kada. أقول تتعني في إحدى أشهر وشين فيها أنت من الكسرة Wa auli asrata sanata wa asyara isna ida usyata sya'au dakara. وليس ذات وتسعة وما بينهما إركب مقدمة Wa auli asrata sanata wa asyara isna ida usyata sya'au dakara. Ingat ini dapat dapat macam sifat umat oleh. Mama yajid isinari di sini nabi wahidin ka arba'ina hina. Mama yajid isinari di sini nabi wahidin ka arba'ina hina. Rakaban min al-mu'izai sunna fasawiyan ma. فإن أضيف عدد من القبو قلبنا وأجر قد يرب Wa sukmin isni fama faqa ila asyaratin ka fa'ilin mi fa'ala. Tempo kita di suatu mata saya kata obat tapi kalau kita. Wa in tulid ba'da ladi min nubun itu lain sabadin bayini. Indur jalla akila min ma fawqa fawqa jalla hukuma. فإن أردت مثل ثاني اثنين مراكبا فجئ بتركيبين Aw fa'ilan bi khalin ta'ifi ila murakabi bima tanmi yafi. Aw fa'ilan bi khalin ta'ifi ila murakabi bima tanmi yafi. Fasya al-istikna berasa wa nawi wa qabla isra surah. Wabil fa'ila min nabi adad bihalataini qabla wa yutamat. Wabil fa'ila min nabi adad bihalataini qabla wa yutamat. Kamtain wa kadza ma yashli tarim kami ma aitina ka kam tawsan sama. حديثا تجرم من جواد كم حرف جari مديرة Wastu milana mubiran ka asara aw mi'atin ka kamri jarin aw maro. Kakam ka ayu wa tamai tasir kami yusir bahasa butusin. Kan kita ya iki bi ayi man kuri iki bi ayi man limang kuri suri alif bi fi au kina dasil. Kau kan ikmal man kun man arif ka kami arjaan. أقول mana nih mana ini batali ifami bin wani wasa cinta di Wa kuliman qala atabitu mana wa nunu qabla tal musana muskana. Wa patut nasrobat oleh bi fi isna bin asati kulit. Kapul manu nama mani namusina inglaja kaum ini kaum ibutona. Waladi munadzida wa jumadakan. Kapul manu nama mani namusina inglaja kaum ini kaum ibutona. Intasil falazna dari fanazil man bin qurib. فألمه هي نوم مديبا إن أريد من أديب بالكران Ata insu. Alamatu tanisi ta'un wa alifa fi asamin qadaru takal katif. Wa irabut takribit wa fi wa nawi qala bi tashkiri. Wala tadi farikotan faula asan malam ifali kun Maka mifila. kami falu nama tali tal farqi min difasa zubri. فمن فائد قال قدرين tapi وصفه ولفرد تمتاني Wa alifu tanisi datu kasri wa datu matina bu unsaluguri. Wa isyahan qurban wa la yubni wa subawatula. Amara tahu nufa'ala jam'a masalana sifatan dasab'a. Kau baru semua sebentar di terawih islam wa kufra. هذا كهول ليت مع السكارى وسودي كاري هذه استنجال Lima dia falau afila musalasal aini wa falalau. Suma fi'alu fa'ala fa'ula wa fa'ila mabniya maf'ula. Mutafa'an fa'ala wa kadza mutafa'in fa'ala ukhidha. Al-maksud lalu idat munita jabibin fatna al-maksud idat munita jabibin fatna fatna kana ada nadir kalaga. فلنادره المؤل آخر رسل فيه أسن ظاهري Kafi alin wa fu'alin fi jamima kafilatin wa fulatin awduma. Wa masaha qurban wa patut nasrobat bima ismu usyid. Wa masaha Masalih fi'il ladzi qad buti'a fi amdi wasin kar'a wa karta'a. Waladi munadzia wa madamad lakin kali jawa kalida. أقصد المنت ترار مجاوال ورقص في خلف يقع Kafiyatu tasniyatul maksur wa ma'dudu asma'u matasifan. Akhiru maksurin tusani sa'lu ya ingkana asala sate murtaqiyah. Kata ladzi ja'a syurat wa jabitul ladzi ufila kamata. Fi ghairi jadu labuwa wa min alif wa awliya makana qablu qad uli. Maka sara ajuin dunia wa nail in kisain wa ya. في واو أو همز وغير ما تدري صحيح وما شاء على نقل Wa قصير khatib minal maksudi fi jamin ala hadil musana mabi takamala. Wa patut akhir wa ijabatu bi ta'i wa alim. Wa alif alif qabla fi tasniya wa ta'dil ta'ani mana tasniya. Salimah lain islatna ba'ain fa'u masukil. بساكن العين مؤنثا وتتمن في تي أو مجردا Bisa klingi falasini au khafif. بساكن العين مؤنثا وتتمن في تي أو مجردا Fasakini tali gorifatin au khafifu bi fadin fakulan Wa qadrawa. mana wa itba wa tasir wa wasbiyatu wa syadqa wa syadqa. Wa nadirin au dadiral wa ma qatam tubu au limu nasimin tama.
jamu taksir afilatun afalu summa filah summa ta'afil jumu killah. Abadu di bikadatin wa adi afika ajun afsu sya'a kasufi. Lifalin isma soka ayanan afalu wali ruba isman aidan yuj'alu. Karena kal adik wa sirafi mari wa tali wa adi arufi. Wa ghairu ma'fulu fi mutalidin sulasi ma fi afalin yarid. Fawliban anahu fi alif al qaulun tadanu. Fazamu fi fa'alin aw fi alim. Wa ghairu ma'aful Fawliban anahu fi alif al qaulun tadanu. Bismil mudakarin nufa'in bimatsalisi naf'ilatu anhumut tarat. Wal jamu fi fa'alin aw fu'alin musakhifan tatifin aw ilali. Qulu linan wa marin Muhammad wa qulatu jami' bin afayyuta. Wa qulu ismin ba'i bi maqadi taqabbala mininan aqad. Malam itu afil amid alif al jamal lifuna tunari. Wa nawi kubra wa lifi idatin fi al wa qad syi'amul fu'al. Wa nawi ramidu tirati fu'ala wa sa'anahu kamilin wa kamala. Qala la washitu wa sila bi wali wa wa tibi qawmin. Li fulan masuk halaman fi ala fadwatu fi fi'lin wa fi'lin qalala. Fa'alin fa'ilna fa'ila wa sa'ina adil wa adilah. Abendul fu'al fi ma dzukira wa fil mu'alil la manadhara. Fa'alun afalatun fi'alun aw ma wa qala fi ma ainul yaminuma. Wa fa'ilal maf'ul fa'ila wa fa'ilal maf'ul fa'ilah. Wa fa'ilal maf'ul fa'il. Wa fa'alun Wa fa'alun maf'ul fa'il. aidon. Wa fa'alun aidan lahu fi'alu malaiku fil lamhi tilalu. Aw yakum afam min fa'ali dutawa fil ma'aful bukhari. Wa muntah Aw yakum afam min fa'ali wa dutawa fi fa'ilna sa'id berkata kafiyun sa'id tarat. Wa sya'a fi wasun ala fa'lana aw utayya aw la fulana. Wa mislu falanatun wal jumu fi nawi tawilin wa tawilatin yafi. Wa naba anhu qariban Allah wa pun abi wa laysa qafal. fi fa'ali dutawa taqafa fa'ala wa li fa'ali fi'lan hasal. Wa sa'afiyatun wa fa'in amadu ma wa kallafi wa Wa yurihima. fa'ala nisban wa fa'ilna fa'al ghairu mu'ali alif ulam syamal. Wali karimin ma bakhilin ma bakhilin fa ala kadalima dahu ma qajuila. Wa ja'a fa'ali ya liqad tafjud la qasata fil arab. Wa ja'a fa'ali ya liqad Kenapa? wa naba anhu fil Allah ma wa laysa qafal. Wa fa'ilun li fa'ali ma fa'ali wa fa'ila am'ana bi kairi. Wa fa'ilun li fa'ali ma fa'ali wa fa'ila am'ana bi Wa kairi. idin wa sa'idna fa'ila wa kadafil farisin wa masalah. Abi fa'alat man fa'ala wa shibawdatin aw zala. Wa bil fa'ali wal fa'ali jumi'a syakhra wal adra wal kasabba'a. Wa ja'a fa'ali ya liqad tafjud la qasata fil arab. Fi fa'ali wa sibin kopi jami fa salah satu tako. Wa fi fa'ila wa sibin kopi jami fa salah satu tako. Min ghairi ma madawmin masih juridal azmirum fi bil qiyasi. Rabiu syafi fil masjid wa yutafutuna ma fi taman Wa adad. zaidal adiru bagitu fi ma lam yakulainan isra'u la khatama. Wa sinu matan kam sama isa jaba ko mahmuhin. Wa nu aula miswa wa qala wa ya mislu sabaqa. Wal yakadalu illam yaqa kama huma fi in wa wa'a. Wa li aula miswa wa qala wa ya mislu sabaqa. Wal ya'lalu wa hinda mata kaya zabun fa wa min itima. Wa khayyaru fi sa'itai saranda wa kulima dahu kal alanda. Atas biru fu'ailan is ala sulasi inda syukurtahuna wa kudayin fi Wa koda. ilmu ma'amu fa illa faqa faqasilatur rahimah. Wa fi muta'azzam usibi la silati tadgirisil. Wajah itu tak dia akan taruh kana badul ismi di mana aja. Wa haidun alil qiyasi kullu ma qala fa fil faini hukma rusima. Litil atas kirimin qabli alam tanisin amadatum fatun khatam. Pada kapa pada tersaba pada sak wa bihi bi tahap. Wa alif tanisya sumudda wa ta'un fasilan di udda. Ada masjid al musabi ajil mudafal murakabi. Wa kada ziyadata fa'lana min ba'di adban kaza farana. Wa qadrin fi salamata ala tasniyatin aw jami tasyin jala. Wa sidil wa tabat itu wa buhil. Aw pada. Wa qadrin fi salamata ala tasniyatin aw jami tasyin jala. Walifut. Tanisi. Wa alifat tadi sebagai gara ala arba al tasbata. Fa inda tasyiru kubara qali baina kubara fadi wal kubayiri. Wal tani saya semua dawa tahun kasih wal. Fa inda tasyiru kubara qali baina kubara fadi wal kubayiri. Wardud. Fardil lagi sanin gue pakai matan saya kematan tusip. Fasyada fi idin iyaitun wa khatib min jam'i min damari tasgin udim. Wa alifu sani majidu jazal wa samra anta lil ajlu. Fa'idal fajr wa qadiyat wa jala. Amam kita fi Indonesia roda fi atikal udafi yakni mitafa. Amam kita fi Indonesia roda fi atikal udafi yakni mitafa. Waktim. Watim betan isma sultan wa nasil alim sulasin kasin. Malam yakun bidayura darab syekh kasajad wa qad khamsi. Wa sadatar kuntun lala simana dalah hakuta fi masulasi ing kasar. Wa ala batasi dan kita zada ala arba trayas bata. Wa sadatar kuntun lala simana dalah hakuta fi masulasi ing kasar. Wa sadatar kuntun lala simana dalah hakuta fi masulasi ing kasar. Wa ala batasi Wasagaru. asyakuru syadala sila tiati wa sab'a arbun lakawati. Ana sabu ya angka itu fi jatuna sabaqul matali kasal wajab. Wilau memawadi kata tani sin amaduna tadbita.
Wa inna kun tarfa udasan isakan faqal buwa wa nahat hasan. Wasibya mulhaqi wal asimala wasibya mulhaqi wal asimala walil asli qalbun utama. ولفائد لفائد من يتمر الخبر النبي كتب مرور كيرا Wal alifan. وألف الجائزة أربعة بهذا كي يقبل سبعة وسيل Walau bila bukan aku mungkin kalbin makadun kalbu sali isinya ini. Wa khatu bila bi anak aku min kalbin makadun kalbu sali Beliau isinya. dalam agama umat ini. Wa aulidal. Wa ulidal kabin katal fi nafila ma tafiil. Akila fil marmiya marmiyu maktira fi simali marmiyu. Wa namu khayyan fatusaniya jibartu tuwaban iyakun anu kulit. وعلى بطاسيرة التصوف من ذبي جبت سواجه Wa sali sumin nabi tawi binuti pada dato iin ma ulam Wa bikali. fa'alin fa'alatin wa fa'alin fa'alatin mutim. Fa'alhakum alamun arya minal misalani mata Wa uliya. tamamu makana katofillah wa akada makana kazarillah. وهذا ما كان في تسات له تصف Wa subdi sadi jumatan masad di maluki kamasan walisanin tamama. Wa subdi sadi jumatan masad di maluki kamasan walisanin tamama. Kita Masuk desa di jumatan masuk di malu kita macan walisan kita tamama. katakan orang bibina awal amalau tadi bisa wajib. Masuk risati Lima siwa dan sebalin awal Imam Mikhail Sunnah Abdul Asyadi. Nawu khayyan wa wasbi birati lam yakhja wa ilam yakuradu khutib. بجبيات تشيع بتسوى وجب حسن كبير Tapi akhir uktan Nabi bin pinta akhir wa yunusuat bahas fatta. Wadai kisahnya min sunah isani dul kalawalai. Wa iyakun wasyiatil manfaati fajab wa fatu ainin tusim. Wa waqitat kunasiban ila jam wa waqitat kulaziman ila jamila misabi waqitan bil wad'i. وما أفعل فأبل بين سبيل أن يبقى كبير Wa galam asatu mukalaro ala lajim kalau milik siro. Dina majna Wa galam asatu mukalaro ala lajim kalau milik siro. Wakof. oh ya. Al-waktu tani ini serapan jak lifa wa fanatilu aynu kan lifa. Adin wafin fi siwa tirari silatan wal fatih fil mari. Kasih. Wa asbahi damunatu sinfa alif al wabinun wa kulib. فذكر ما يليه كتسوى بالتالي قسمة القرآن Wa garitan minipin aksi wa finami mudun tentu murah tidak tufi. Oh ira tani semua rapi sakin api ramataruki. Au ashmi bil dhamma ta'aqi mudhifa malaysa hamzan au alilan ghafa. Mukharaka wa kharaka ni kulai sakini takri la yutawla. وقاف مسلم ورقه بكسب على أشكو وقاف مسلم ورقه بكسب على أشكو Mukharaka wa kharaka ni kulai sakini takri la yutawla. وقاف مسلم Wa ورقه naklu. ونقل بالإمام مسلم Farkin. ونقل بترحيم Min siwal mahmuzilah. ونقل بترحيم مسلم مسلم جرى بشبك بنقلا Wa nakru utam nadi untani wa dakafil mahfudhi laisa yantani. Fil fi iklam di ilam yakun sakin sausil. Qala dha fi jami'at imadaha wa gharidani fi aksindama. Wa ki biasakti ala fi ilmu al bi khadwi akhirin ka ati masal. هذا لا يترى سبب في وقت إذا بقى تجار على فيه Wa laisa. ولا ساحت بسبب kayak itu macam dari barapa Wa ma fi istifham intirak dari alif wa oli ala taqif. Wadai sakin ini yang mudah bini kapalika kaya amak kada. Wa sadil hay ajis bi kulli ma khadika tahrika bina in nazima. Wa waslu bi ghairi takrir bi wa waslu bi ghairi takrir wa udi masada fil mudamistusina. wa mila wal aqwa wa rubba utira sebab balik wa sebab autisima Al imala alifan mutalamin fi darfa min kadal baqi min ya khalaf. Duna majid yang usin min mata liha tajma adima. Qad batalu ba'dan fa inna ila fi tukamati khafatin. Kada kata lillahi wa fasuddu khair bi harfin amma kajid bi adir. wa apa itu Ada kama. kata kapa ya lihat tadi kas masuk ke awal Kasuna fadu kada fasu di akadila maka mayu min yang Suar suar. tulis ilah ikut mengkarum kasan au yang kada takafura. In kana ma yaqub bata banasin abata harfin afi hafani fusin. Kada ida ku di mamalaya kasir au yaskin isra kasri kal mid ma emir. wa apa masalah barang kapu bekas bakal kalau lima aja Wala kemuli sabab yang tasir bakal fuqat tubuh mai fasil.
وقد أمر تنزل بلادين سوى مدينة وتعالى ولا تمل ما لم ينال تمكناتنا سماء غيرها وغيرنا وفاضل قبل قصر افترف أمل كليل آسر ملت فالغلاف kata lati tali tuwafi izin pakai ada alibi atas cerita masih punya sopi bari masih mau kita sipen hari وليس أدنى من ثلاث يرى قبل تسليم سوى يرى namun das min khamsun inda carata wa yuzad fiha ma saban ata Jagur akhir sulas di wadu maksir wajib kini sani taum waktu itu film bahasa yang lebih kasih bahasa sama fuil waktu wadi mewakili sani yang memilih sulasin wajib nawudumin بدني في قبل تسليم وزيد Bangun. ومنتهى أربعين جريدة ويزيد فيما حسن ada ismin mujaratin nubain fa'alalu wa fi'lin wa fi'lun wa fu'lulu wa ma fi alin fulalun wa inna la fa ma fa'alalin khawa fa'alalila kata aku alih dua pelapa koyar tidak saya jauh tama wakil biasa ki alif ilmu al kata aku alih dua pelapa koyar tidak jauh tama wakil biasa ki alif yang Wal hafu. wal khatfu fi arafi anafi Iyal jam. wa khatfu iya dan jumdani wa daka ma hudiyan syantani Wal hafu iyal jam fa aslun. wa khatfu iya da fa'at wa ladzi la yazamu jaitu misu tatuzi بدني في قبل تسليم وزيد وزيد فيه بدني في قبل تسليم وزيد وزيد فيه wadaifi sani yamin sunai tani dudinin kala walai wa iyyaku zaidu fal Wa asli dhaifil lama. wadaifi sani wa idaifi lama ida asun bagi karaja ifan wa qafi fustuqi wa iyyaku zaidati fal asli faja'alahu fil wazimanil asli wakaf desa yang lebih Wahkum. wakaf desa yang lebih sepi wanawi walau pikalah Wahkum bitaksili. wakaf desa ini huruf sisi mi wanawi walau pikalah mimi alif nasara min harfa ini sahabat ini bi ghairi maini Beliau kata lo ilam ya pak kamu ma fi in wa ba'a fa'alifun aktsara min aswahil yusuf wa kada hamzun min musafaqa salatatan tasiluha tahaqqaqa kadaka hamzun akhirun bada alif au kadaka hamzun akhirun bada alif au kas aksara min harfaini lafdh radif wanono fil akhirati wa bina wa qad bajakan tukupi wa ta'u fi ta'dil dari awana hu fi ali kal mutawa'a walau akan kalimah walam tara walam fil syar'i masyira amna ziyadatan bila sakhaidil zabat ilam tabain hujjatun ka hazilat faslun fi ziyadatil hamzati fasli lil wasli hamzin sabiqun la yasbutu ila ida bi kudis batas butu wale pele pada kala akhara fil abaatin au jala wal amri wal wale pele pada kala akhara min abaatin au jala warai masari min wa kada amsulasi kasawa fi wakuda wa fi minis tinib min sumi wasnaini amrin wa ta'in tabi wa aymuni hamzu al qabdalu dan wa matan fil istifhami aw yusahhalu anu al ibdalu akhruful ibdali adatu mutijafa adalina jada min wa min ya akhirul islam iswa fi fa'il ma'ula isa tukupi karena tadi kata fi wahid yang dan juga fi misi kakala ada iki kasani lain yang faham dan mafa'il kajam inaifa kata-kata liyain wal fusutu fi fina ma kata Waftah. fakta warud al hamzaya fi ma'ul laman wa fi mithlihi rawatil ju'il wawan wa hamzan awanan wa marurus di badi gori sibihu fi al ashud mama dinib ni salia jere min kalimatnya wa syukur wa tamin kita kita domina fatin kulit kawan waya ini sokasi yang koi fil kasun lakan kada ma ada mengenasing kalam ikhlas dan akan kada kayaan mulakan jawa au ma'nahu wa jani fi tanihi wa ya anik alifan wa khamdan ma waqfan kama taqulu fi fi akhirin akablat ya tafsir tabala isa dari rawaw kita kita domina fatin kulit kawan waya ini sokasi yang koi yang dia ini lasakan fakun bisa illa fi aisu asahahu fi alatan wa fi al wajani wal ilau au lakal wa wa ulama pada fatin yang qalab kal mutayani yurdayani wa wajab ibtala wa ibadah penting kaya kamu ini bisa ditulis wa salma fi kami kama yuqalu imun inda anjiya tidak sambi ahyama bahwa ini serata mirip dari mataul fi alaman fi'il au qablita kaiban min ma kama turul kada idza kasafu ana sayyara wa in takun aina li fulafus fa badakil wazn wa in takun aina li fulafus fa badakabil wajani anum yulfa pas lebih ibda wa ibda ya ibla min pesawat wa ya kata wa bayya jabatan bil aksa di akhilam ila min pesawat wa bayya ya kata wa kali bayya jabatan bil akhilam fulai jam awa kanukus wa Aksija'a. Kasih alam fulai wa sawa kanukus wa laki malayafa faslun fi tima'il wa wal ya ila akhir ini sabi kami wa inaya wa tasalahu min urudin arya saya anil wa qliban namu digama syadabu tan ghaira ma qadusima wa sakhikim wa saya alik wa min babin aw ya in bi tafriqin usul alifan ibdi bada fatin mutasil ini udah kata lewa isa lagi pak itu pak ada dari situ pi dan lebih In kurikat. itu kata lewa isa kata a ilo Ibrala. lalu lah saya balayu Ghairil fat. Ghairil lami. lalu kalau lebih balayu kap
Ila dua bi wal akhin ali fa aw ya ini tadi tapi ya qad ulif. Faslun fi naqli harakati ila qabliha ila sakin qabliha. Isakin sakun takir min dilingga alas mentam. Ila dua bisa kin do alif aw ya ini tadi fi qad ulif. Wasoha. Wasoha ainu. Wasahain fa'ilna fa'ila akan ta'awudin awalan. Iya pinna fa'ulun marifna alwal ainu wa munsalimat walam Wa tu'al. in harfani da ila sutukik syakika awalun wa alaq sugal jakik. Wa aidu ma akhiru fa silifa ya husa ismu bi wa islama. Wa baqi bi malin na ida kana musakanan kan mambatan bida. Faslun fi naqli harakati ila sakin qabliha. Isakin sakun takir min dilingga alas wa ya matabin. Malam yakun fil ta'ajjubin wala qabyadu aw ahwa bila min kullina. Wa misu fi'lin fi dal ila ismu sutuha mudari'an fihi wasmun. Wa maqilu sahih kami ali wa alif al ifla wa istif ali. Wa baqi bi malin na ida kana musakanan kan kita. Ajil dari watan zai maka qad fi nafiru ba ma'arab. Wali falim nalatu min nafin qawmin aidan qamin. Lahu ma fi'in wa masuni wa nahdan rasuhdin wa fi dhil yastahar. Wa sahih mafulam min wa ada wa alil lam tataqar al ajbada. Kata wa syaraju provinsi luar bela baju berbatai wa sa'ana wa yamin sinu yamin wa namun yamin sudu numi. Faslun fi dalil fa'il al-ta'am. Kulini fa fi fi'alun bila wasaja fi'lam dina wa takala. Tatafi adru ta'ithul mutaki fitan wa stataki tadal baki. Fasun fi khati fa'il amri wal mudari'i fa amrin am mudari'i min kawaat itu wa fi qaidatin takatarat. Wa asbaham si if asaqara fi mudari'in wa biyat mutasifi. Itu ada tu fi dalil hukmila wa kana fi qilina wa qana nukila. Al-idgham. Awalan kain marakaini fi kalimatin la kami susu kafi. Madululain wa kilalain wa la babi wa la kajusasin wa la kaksusafi. Wa tulalin wa kilalin wa lam tabi wa la kasusasin wa la kahilalin wa sadda fil aliwa nabi fakubina bima kubil. Wa hayya kata-kata wa tajala wa satar. Wa bida ini ketika tidak tafi ada kata bayan riba. Aku kai semua diceritakan di kaum ibu Rafiqaron. Nahu halal tu ma halal lahu wa fi tasmi fil jasmi ta'khirun. Wa faku filin fi ta'ajjud wa tuzimul idgamu aidan fi halum. Wa bi jabihi wa kapan asma ala ilmi masa sama. Asam nan al-qadir kula so kamang kadoina bila qososo. Alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa nabiyyin wa alihi wa sahbihi wa sallam.